पियाऊ आशीर्वाद हेले भाया रे आज्ञा रे नमस्कार आज्ञा भाया रे बोले आज्ञा रे नला कोन रे कइथन हां हेले भाया आज्ञा कथार अछि मां को पूजिले बापा को पाई तेबे से पुआ अजा घर जाई तम आई घर जाई अजरा अमर होई हां मां को कौशल डाकिबा तुमको जोड़ा सुख नागियो स्वर हां तमर सब तो स्वर थोड़ा थोड़ा राग छत्तीस रागिनी आ नाला में मोर गोटे स्वर हेले हां मां गुडा किया संबलपुर माध्यम रे काई डाकिया हां हां आरे बापा से तरकारी नहीं मासेला तयारी हिची माछ जो से तरकारी माछ कार काते सरंगरा अनुज गणेश ए गाली को गद्दे पे पुस बना गाली को गद्दे नहीं गाली को किछि होबनी बालू बालू क्या ना लगी ए अरे पिला गणेश कहला गणेश गणेश कहला रे गणेश कहले रे ए गणेश कहला रे माछ हेले कार्तिकेश्वर अनुज हेले कि गणेश तरकारी तर्क की असुर तांकर होइरी हेले नारायण गणे नारायण बाईगण विभक्तुका बाई माने बाया गण की भूत गण भूत पिचास मानकर भरण पोषण किए करंदी बाबा शिव शंकर गणे नारायण रुद्रे विंशार्थ पानी विंश बर केते 20 तार अर्थ 10 पानी बोइले हस्त 10 हाथकार ककड़ार मां दुर्गांगर गणे नारायण रुद्रे अंबिके कखारु कखा माने किरण प्रखर किरणकार हालजिंद्र सूर्यंगर से गणे नारायण रुद्रे अंबिके भास्कर तथा भिन्न भिन्न कर्तव्य पंचदेव नमस्तुते ए पंचदेवता हमर जय बाबूंगर ग्रामवासींगर मां भौणीकर कुनिकुनि छुआंगर सकल प्रकार मंगल विधान करन नहीं नहीं समस्तकर मंगल करन जो जोई बाबू पैसा देले ताकरो का मंगल करो आउ केतरा बुढ़ा बुढ़ी छाड़ दो कर भाई मोल्ले उठे नाटक करिया भैया ए पो भेंडिया पिला भी बाल नाटक रे भेंडिया पिला सिना विवाह की तार पुओ झियो जन्म हो वर्ष पुराणी के 21 करियो से नाटक करियो बुढ़ा उरा विवाह हेबे ना पिला जन्म हो ना 21 वर्ष के करियो अरे आ भाई छुआर भाई हां हां आयुष लक्षण हेतालो झियो हातर काज वज्र हो अष्टगिला प्राप्त करो मझिगिला मुठे की धरो भितरु बाहर को मारो भाई भाषा हाड होची नहीं 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 एडा क्यों कहछ एरा गाहनिया गंठी अष्टगिला प्राप्त केतुरा हो कई को देखिया हां अंगनवाड़ी दीदी नौचदी आशा दीदी नौचदी कॉलेज पिला ओ भाई जानली रे जानली कोन लो जिया ओ छ तू तो खाली बाबा बावली हुजो बाडा के लागि जाऊ हां आठुडा लागि केतुरा किला तार आठुडा अष्टगिला प्राप्त करो मझिगिलाटा मछकिला के अंडा रे ता बेंटुरा ध बेंटा तू धा भितरु गुआर को मारो कोन हेटा ओ से छतार देलो एनु कमली दोनो घोड़ा अच्छा द्रौपदी भाई युधिष्ठिर महाराजा कहउछनी मु जाई पड़ा चारटा मागी हां सहदेव के झेले कहउनी हां तमरो कोन इच्छा भाई तमे मो मन कथा केन जानि पान कोन को तमे दे मु केते भलो पाए भाई आई लव यू भाई मते आई लव यू कहलो कोन कहबी तम मते भलो पाइले मु कोन छाडची आओ मु तम पाके पहले भाई की भौणी आई लव यू कहउची माने स्नेह लव बोले स्नेह प्रेम आ ये कहउची जाको भलो पाइते हलो आई लव नहीं यू नहीं सिर्फ नहीं से लवडा लगा ए लवडा लगा भाई तमे मन कथा जानछो से दुर्योधन जा मते करतिला कोन करथिला आउ ये है ना जहा कहू समाने को क्या कहउछ कोन कहलु नहीं आउ ये है कान ना जहा कहू धीर को एबे ये सुबले हम के आउर सुबले कहला के कोन कहला से मु जाई को खेले भाई जेमे ढुस ढुसाब फाइटिंग अब से व्यवस्था कर भाई भाई चाटे कदे पी गिजिए भाई आउ पीवी काने मु तमर तो गोटे दूत हां हां पांडव कर दूत होई प्रभु जगन्नाथ गले हां द्रौपदी कहले प्रभु मते पोड़ा की घर की संपत्ति लोड़ा नहीं अब पुणी खोजे पुणी मरी छिकी नाही दुर्योधन तन्न तन्न करी भीम खोजुअछि रणंगने सिए नाही मु मारी अछि भीम पुणी डेई पड़िला रे भाई बारी रे उठिला ओलो हे भाई ना बारी रे उठिला ओलो रास्ता कड़रे झाड़ा बसिले मिलिबो गोलाप फूल कोन गबो के दबो आदर आरंभ कलु रे आज्ञा आदर आरंभ कलु रे कोन की पुराण
ତମେ କଣ ଗାଉଛ? ଭାରତ। ମୁଁ ହେଲେ ଗାଉଛି ଭାରତ। କି ଭାରତ? ତମେ କୋଉ ଭାରତ ଗାଉଛ? ଶାଳା ଭାରତ। ମୁଁ ଗାଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ। ଆଜ୍ଞା ବାରିରେ ଉଠିଲା ଓଲୋ। ଓଲୋ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଝାଡା ବସିଲେ ମିଳିବ ଗୋଲାପ ଫୁଲ। ଗୋଲାପ ଫୁଲ କିଏ ଦବ? ଭିଡିଓ ଆଜ୍ଞା। ଭିଡିଓ ହେଲେ କହିବାର ଆଉନି ଭିଡିଓ। ହଁ ଭିଡିଓ। ଭିଡିଓ କାହିଁକି ଦିଅନ୍ତି? ସମ୍ମାନରେ। କି ସମ୍ମାନ? ତୁ ରୋଡ ଉପରେ ସଫା ଜାଗା ଝାଡା ବଇଲୁ ଭଲ କଲୁ ନେ ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ମୁଣ୍ଡରେ ଖୁଞ୍ଚୁ। ହଁ ମା ମାନେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ବାୟାରେ ଆଜ୍ଞା ରେ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦେଖିଲା ହଁ ଘଣ୍ଟ ତଳ ତ ସିଏ ଅଛି ଅଛି। ଭୀମ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମାରି ଦେଇଛି। ହଁ ନାରାୟଣ ହସିଦେଲେ। ଆହା। ଆରେ ଘଣ୍ଟ ତଳେ ପୁଣି ଅଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୀମକୁ ତ ଜଣା ନାହିଁ। ଆୟୁଷ ତାର ଅଛି ଏବେ ପୁଣି ମରିବ କଦାପି ନାହିଁ। ଏଇଠି ଲୁଚିଲେ କହିଦେବ ଭୀମ ଏଇ କ୍ଷଣି ଚାଲିଯିବ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ତଟିଟାକୁ ପୁଣି ଏଇ କ୍ଷଣି ମୋଡ଼ି ଦେବା। କଇଁଆ ଗଛର ଅଗି ହେ ଭାଇନା କଇଁଆ ଗଛର ଅଗି ବୋହୁ ଯାଇଛି ରାସ୍ତାରେ ହଗି ଯେ ଶାଶୁ ଯାଇଛି ଜଗି। କଇଁଆ ଗଛର ଅଗି ବୋହୁ ଯାଇଛି ରାସ୍ତାରେ ହଗି ଶାଶୁ ଯାଇଛି ଜଗି। ବୋଉଟା କୋଉ ଗାଁ ଝିଅଟା ଜାଣି ପାରିଲାନି ବୁଢୀ ଶାଶୁଟା କାଣ ଗଲା ଡବଲ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ମିଳିବ ବୋଲି। ବୋଲେ ଶାଶୁ ବୋଉ ଗୋଟେ। ଆଜ୍ଞା ଆରେ ବାପ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାଟା କହରେ ମା ମାନେ ଜାଣିଛୁ ରେ? ହଁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାଟା କହ। ଆଜ୍ଞା ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ଅସୁବିଧା କା ଅଛି। କଣ ଅସୁବିଧା? କଣ ବୋଇଲେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ରୋଡ ଉପରେ ସଫା ଜାଗା ଝାଡା ବଇଥିଏ। ହଁ ହଁ ଯୋଉ କେତୁରା ସୁସାରିଆ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ଖାଲି ଲାଇଟଟା ଜଳଉଥିବେ ନିଭଉଥିବେ ଜଳଉଥିବେ ନିଭଉଥିବେ ଜଳଉଥିବେ ନିଭଉଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ଦେଢଶୁର ହଳ ଧରି ଆଉଥିବ ଭାଇ ବୋଉ ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଝାଡା ବଇଛି ଦେଖି ଦବ ବେଲେ ହେଇଠି ବଡ ଭାଇନା ହଳ ଧରି ଆଇଲେ ବେଲେ ମୁଣ୍ଡଟା ପୋତିଲେ ଖଦ୍ର ଅଛି କି ଦମ ମାତ୍ର ପଛା। ବାୟା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କହିବା କଥା ବାରମ୍ବାର ଆସିଲେ ମା ମାନେ ଯଦି ସଚେତନତା ହେବେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଘର ଗାଁ ଦ୍ୱାର ଭଲ ହବ ହଁ ନା ନାଇଁ? ହଁ ମା ମାନେ ଯଦି ଅବୁଝା ପଡିବେ ହଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ମଇଳା ହବ ଗାଁ ଖରାପ ହବ ସବୁ ହବ। ସବୁ ତେଣୁ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ମା ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ଝାଡା ଯିବେନି। ନାଇଁ ଲେଟ୍ରିନ ରେ ତିଆରି କରିବେ ବାଥରୁମ ରେ ନାଇଁ ଗାଧୋଇ ଲେଟ୍ରିନ୍ ତିଆରି ହୋଇଥିଲେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲେଟ୍ରିନ୍ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ଭରି ହେଇଯିବ ବୋଲି। କଣ କାଠ ଘଷି ନଙ୍ଗଳ ଜୁଆଳି ଜୋତା ପଲବ ଏଗୁରା ରହୁଛି ତିନ୍ତି ଯିବନି ବର୍ଷା ହେଲେ। ଲେଟ୍ରିନ ରେ ହେଲେ ଘଷି ରହୁଛି ତା ଭିତରେ ତଲାରି ରହୁଛି ବାଡି ରହୁଛି ସିନା କିଏ ଲେଟ୍ରିନ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଭରି ବାୟାରେ ଆଜ୍ଞା ଭୀମସେନ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମାରିଛି। ହଁ। ମା ମା ବେକାରିଆ ପିଲା ହଉ ତା ଡାକ ବୋହୁ ମା ଭଲ ଏଥର ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ମା ମା ମମ୍ମି ଶାଶୁ ତମ ଘର କଣ ହେଲା ମା? ଏ ବୋହୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାରିଥିବ। ତମେ ଅର୍ଘ ଥାଳିକୁ ସଜ କର। ମମ୍ମି ତମେ ସତ କହୁଛ ମମ୍ମି ସେ ଯିଏ ମାରିଥିବ ପୁଣି ଚଣ୍ଡାଳ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହଁ ହଁ ତା ଶିରର ଅର୍ଘଟାକୁ ଦେବା ହେ ଢାଳି ନ। ହଁ ଯିଏ ମାରିଥିବ ହଁ ମମ୍ମି ମା ଉତ୍ତମ ପ୍ରକାରେ ଖାଇବାକୁ ଦବ। ମମ୍ମି ତାକୁ ହଁ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି ମମ୍ମି କଚ କଥା କାଣ କହୁଛ? ଆଉ ଫେରେ ଇଏ ହେଲା ରେଗା ତୁ ବନ ବେ ତୁ କାନ୍ଦେ ନା लो ଝିଅ ଏବେ ଦୁର୍ଯୋଗ ମାରଦେଲାଣି। ହଁ ଏ ତୁ ଜୟ ଗୁଣାର ଦିଦି मम्मी ओ से कुस्टिया मरला मम्मी मत जा अवस्था कोतरा गाड़ी करे रागी रछि समय जा नगड़ा बातला चिकी चिकी नैथिला समय जो अवस्था कुस्टिया मला बोले के कहबो मो भाई रहिएर मत रक्षा करला मो भाई रहिएर मो बहुत रहिला तो धरी टेकी टेकी नहीं दिला अबे तू चुट्टी धरी टेकी नहीं अच्छा बहु मम्मी तमे रोसे बास करछो मम्मी सब क देछि मम्मी काल चिप्स रे बाकी अछि कंटियल चिप्स करी कंटियल चिप्स तुम बहुत सारी के खाई दिला लियो कंटियाली चिप्स करिवो जिए मारिथिबो दुर्योधन कुंडा मुंडरे सियो कु ढांकिवो हां अर्घ दबो अच्छा मम्मी पाइस टे करिया खीरी सब कर अछि कि सेमिया चेनी कि सामने जे नाई दकिन कर दो बेटेरे ब्लाडा रे कि तो नाई कि गुड़ा खीरी क देई रहले अरे दईवर कथा किए करिवो आनो माइला लो ये बा ये दईवर कथा किए करिवो आनो मारिछि बोली जाउछि वीर भीम अर्घ बंदापना करिवे द्रौपदी ए पिंडी अछि से दिन घे सुनिर्मल खदी काना कला से हले हले मला से कार सी दोजी रे मत भल लाउनी तोर क्यों हलालू मो त कहले कोन कला से हूं कहली हले हले मला से तोर क्यों हलालू के नागु रे आउ नगे दी क्यों नगे सिंदूर आ माडल आउन तो मा भौणी
ଟଙ୍କାଟା ଦିଅ ଦିଅ ବାପା ଏ ପୁଅ ମା ବୋନ କଥା କଥା ମା ବୋନ କହୁଛୁ ଝିଅ ଫଟୋ ଫଟୋ ଏ ପୁଅ ମା ବୋନ କିଏ କହିଲେ ବେ କିଏ ହେଲା କଥା ଘରେ କହୁ ଏଇଟା କଥା ଏଇଟା କହ ମା ବୋନ କିଏ କହୁଛୁ କିଏ ମା ଗାଳି କରୁଛୁ କିଏ ଗାଳି ତୁ ଆକା ଗାଳି କରିନି କିଏ କହିଲୁ ଉତୁପାତ ହଉଛୁ ଗଲି ତୋ ମା ଭଉଣୀ କହିବି କହି କହିଲୁ ତୁ ମତେ କାନେ ମଝିରେ ଅଟକେଇଲୁ କି ଲାଗିଅ ଯେ ଟଙ୍କାଟା ଦେଇଥବୁ आइले पोटो पोटो पीट दिया बोर्ड पिट दुआ के लाग्यो जे किदी बाजियो जे आ नाइ करछु नुआ बाइक देखले बय पोटो ମା ଏମିତି ଯୁଦ୍ଧ କଲି हां मो पिला ସେ 52 ଭାର କଥା କୁ ଓଲଟେ ଗିରି ପିଟିଲେ बा देखलो मो कहनी मो कहछ मो पिला का सुना बो पाती अंडाल दी ମା ଖାଇବି थार बा फेंड लगी रे बाबा बाबू ହଁ ବଇ ଭୋକ ହେଲାଣି ମା भोकर खाबो मो सुना लो मो बांगेरा पेटुआ का मार दला लो मो बोपा बा मो बो पिला डाकुची ଡାକା ବୋଉ ପିଲା जिया चिप्सी हला ପ୍ରାଣ ବାନ୍ଧବୀ हां ए तू का लंडाडी आउ तू घर दार काम करू से मो पुतले मो कथा खाली कन कन घर घर पळे आउ दांड पर जा से चिप्स बस साग मतला बसा ମା हां बोपा ଭୋକ ହେଲାଣି ମତେ हां मो पिला खायो जे ମାରିଛି ସମସ୍ତ मा तू बो से खीरीटा बसई छी थार बोपा समस्त मार देलु नी रे ହଁ ସମସ୍ତ समस्त की ସମସ୍ତ बोपा मु देखलु मु न खाइ रे पेच देई मो पिला रखि दिली आगा मो पिला लो मो बांगरा पेटुआ मो धन बोपा आउ से दुर्योधन को ମା दुर्योधन मान्नु से म चिन नै ମା ମୁଁ ଏକ ଯାଇ ରହି रे क्यों नै को जु एरे कोइ की जा ମା କିଏ କହିଲୁ କି दुर्योधन ମା ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଛି ମରିଛି କି ନାହିଁ ପୁଣି ଜାଣିନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟାଇ ଗୋଟାଇ ଦେଇଛି ମାରିନ देखिला मो पिला कल मो सुना बोपा काखे देई आ दे पड़े थारे बुंड को दे पड़े कुछ काखे रहू है रठाई छै बोपा ए जा किछ नै रे बोपा समस्त खाली किछ मान गेल खाइ ओरा ए पेटू खाली खाउनिया गेट दे खाइयो किछि किछि काम नै एइडा चिकिनिया रे जो खाली टेम्परेरी मु मारची मु करची मु धरची वेला खाली एता कर बोपा हा कदम मा मु केते मारची ता हिसाब नै हां काई रे मारलु काई रे मार तू जानछु मा मोर एक मुनियाडा उसकी फुंटा पक दी क्यों नै कमुनिया न मोर कुंतौन हां हां आही रे मा केते लोक मार के केते लोक फोड़ी पगैछि ता हिसाब नै रे बोपा समस्त मारचु दे से दुर्योधन मारचु न दूरजो क्यों कौन मार क्यों न रो मुदे हिसाब करछि कोड केती माछ हां चंचल का बो पिला खाया गाले मालो मु केते मारिछि तारो कळना किछि नाही हां अकळना सन्य माली हां से दुर्जो मोल्ला कि नाही मोर टिकेल हेतु बौनी गोटे काम करनु मा आम कोणा कुष्ट को पचानु कुष्ट तो पते कुष्ट तू काढे चली यार बो ତା କହିଲେ ମା ठीक तर गदा ठीक तर से पद्म ठीक तर से चक्र तोर कौड़ जाती ठीक ରାଗିଲା ବୃକଦଳ ର ଭୀମ ରହ ଆରେ ରାଗିଲା ବୃକଦଳ ପୁଣି ରଟମଟ କରି ଦାନ୍ତକୁ ଚୋବାଇ କୃଷ୍ଣ ନିନ୍ଦା କଦାପି ମୁଁ ନ ପାରଇ ସହି ଗଦା ନିନ୍ଦା କଲେ ପୁଣି ତାକୁ ମାରିବି ଏ ମା ଭୋଜ ରାଜ ଅନନ୍ଦିନୀ କି ମାରିବି ଏ कुरु कुरु खायवा मन नाही से सळा मारिबी गोडे सोळा सोळा काण कहू भाई मारो है तो भाई की भाई है नाइ रे सब कथार सोळा सोळा काण कहू सळा हां टिके कथा जो कथारे सळा नाही से कथा मिठा नाही की सोळा काण ए कत के आज्ञा हां एबे जो तेल रेट बढ़िला फ्रीडम तेल 150 टंका हला की तेला फ्रीडम 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 तेल 150 टंका हला सळा फ्रीडम तेल 150 ने 115 टंका नउथले एकाथरे 150 कलारी आलू हेले रेट से तेलर भौन की अछि विभाई छी ताऊ सळा कहि आलू पाटू सळा 160 टंका रे आलू रो भौन थिला के विभाई छी एमे आमे जो टेम्पू रे आइला अडगु सळा टेम्पूडा एडो टेम्पूडा एति जानो कु जागा होई सळा की भीड़ होउची रे से टेम्पू रो भौन थिला हां सतता सबरे सोळा सळा कवि जदुमणि कहिले कोन कहले अगाध सागरे बुडिला मो भेळा हे पार्थ सळा हां पार्थ होइले कि अर्जुन अर्जुनଙ୍କର सळा कि कृष्ण नारायण हां जो पुराण रे नारायण नथियो से पुराण मजा अछि भाई तो मुंटा मान्या पड़िया रे मोदी सरकार मागुथिला मो केतटा मागिला 1.5 लाख टका मागिले नाही कहली क्या कोन करियाउ एबे जो नुवा टका काढले मो मुंटा तहे छपे होइली आ दे देलु न
ହଁ ଭଲ ହେଇଥା 1.5 ଲକ୍ଷ ଦେଇ ହେଲେ ଭୀମସେନ କହିଲା ମା ଆହା ଟିକେ ନାଇଁ ତମେ ଧରନ ହେ ମାଇବର ଫୋନଟା ତାକେ ବୁଢା ହେଲେଣି ଏରେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ କରୁନ ହଁ ତାକେ ବୁଢା ହେଲେଣି ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ଛାଡ ହଁ ହଁ ତୁ ବ ନା ନା ଠିକ ଅଛି ଭାଇନା ଆହା ତୁ ଯେତେ ହଲଉଛୁ ହଲା ଆହା ତଳେ ନ ପଡିଲେ ଗଲା କଣ ତଳେ ନ ପଡିଲେ ଗଲା? ତୁ ନ ପଡିଲେ ଗଲା ତୁ ଯେତେ ହଲଉଛୁ ହଲା ତୁ ନ ପଡିଲେ ଗଲା ତୁ ପଡୁଛୁ ହଇରାଣ ହେଇଛୁ ଏଇଟା ତୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହଁ ତୁ ଯଦି ପଡୁଛୁ ଆମେ ସବୁ ହଇରାଣ ହେଇଛୁ ତୁ ଯେତେ ହଲଉଛୁ ହଲା ହୁଁ ଏଇଟା କୁଆଡେ ଦିନକୁ ଦିନ ତୁ ନୂଆ ନ ନୂଆ ପଡିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗଲା ଆଜି ଏଇଟା ତିଆର କରିଛି ଗାଡି ଚଲେଇଲା ଆଡୁ କଣ ଗାଡି ଚଲେଇଲା ବେଳେ ତିଆରି ହଁ କରୁଛୁ? ବିଲେରେ ତିଆର କରିଛି ହଇରେ ମୁଗ ଭୁଣିଲା ଆଡୁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆଜି ଆଗ ତିଆରି କରୁଛୁ ଆଜି ଯେତେ ହଲଉଛୁ ହଲା ତୁ ନ ପଡିଲେ ଗଲା କାଉକୁ ନ ବୋଲ କଳା ଲ ବଉଳ କାଉକୁ ନ ବୋଲ କଳା ସହି ନ ପାରିଲେ ଘଇତା ଜଳାଲୋ ଦିଅରକୁ ଧରି ପଳା ଦେଖ ମାମୁ ନ୍ୟାୟ କର ମୁଁ ତାତୁଲେ କିସ ହଉଛି ହଉଛି ସେ ତ ମୁଁ ତ ନା ଧରିଛି ଆଉ ମୁଁ ହେଲେ ଛାଡ଼ିରେ କୋଷ୍ଟିଆ 16 କୋଷ୍ଟିଆ ବଇ ପାରୁ 16 କୋଷ୍ଠିଆ କଣ ବେ 16 କୋଷ୍ଠିଆକୁ ବାଡେଇ ମାରି ଦେଇଲୁ କିଆ ତୁ ହଉଛୁ ରେ ମାମା ଆର ଗଲା 200 କାଟ ମୋର କାଟି ଦେ ତୁନେ ଘାଣ୍ଟି ସନ୍ତୁଳି ଖାଇ ଅଣ୍ଡା। ପଟୁଲା ବାୟା ମୂର୍ଖଟା ତ ଏରେ କଣ ହେଲା ଧନ ଶୁଣି ହଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାରିପଟେ ଯାଇ ଡାକିଲା ଆସ ଭାନୁମତି ପୁଣି କବାଟ ଖୋଲ ଠିଆ ହୋଇଛି ପୁଣି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସୁକଟା ଭାଇ ରେ ସୁକଟା ଭାଇ ଗାରେ ତ ଭଇତା ନାହିଁ अरे कोष्टिया तो भाई बेले सम्मान देली रे ତତେ ମୁଁ ଅସମ୍ମାନ କନିଲୋ तू क्यों कहलु बे ତୁ କିਉਂ କହୁଛୁ ଲୋ मामू झियो पिला लो डाकियो लो डाकना रे ନାଇଁ ଲୋ କହିବନି ए सम्मान दो झियो पिला को हाँ, सम्मान। नारी के सम्मान ହଁ ନାରୀ ସମ୍ମାନ ଦଉ କିଛି ନାହିଁ ଲୋ କଣ କହୁଛୁ ଆଉ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ମାଇକିନା ଲୋକକୁ ହଇଲୋରେ ଗା ରଖିଥିବ ହଇଲୋ ରେଗା ରଖ ହଁ ହଇ କିଏ ଡାକିବନି କାହିଁକି ଯଦି ହଇ କିଏ ଡାକୁଥିବ ବାଇ ଚାନ୍ସ ପାଟିରୁ କୋଉଦିନ ହଇଲୋ ବାହାରି ପଡିଲା ଆଉ ଦବନି ଖାଇବାକୁ ଓ ଖାଇବାକୁ ଦବନି ଆଉ ହେଲେ ମାଗିନା लो ହଇଲା ହଇଲୋ ବାୟା ଆଜ୍ଞା ବୋ ପିଲା ତମ କିଛି मु तम तो पवन बुलियो के पदरा पकोची ତୋ ମାମୁର ପବନ ନ ବୁଲିଲେ ଆମେ ଧାନ ଗୁଡା ଫେର ନଗେଇ ବୁଲଉलो ତୁ ଆଉ ବୁଲା ନା ଆରେ କବାଟକୁ ଖୋଲିଲା ସତୀ ଭାନୁମତି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ତ ନିଜର ପତି ए दैब ଘରେ କିଏ ପଇବ तमारे पइ जाऊ କିଏ ବି ତୁ ଖଇ ଯାଇନି କି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ जोड़ा ଠୁକୁରେ ବୋଲେ ओडे बाढाल पर्जो ढुकरा नि गर्थर अरे बाया হ্যাঁ ये सुने कथा धीर टिके एने भानुमती देखिला निजर नागर रक्त तोरे होई अछि पुणी जर जर रक्त नदीरे दुर्योधन बसिछि देह जाक रक्ते जर जर होइछि देखि करी भानुमती होइला ताटो गां घड़ी ए पर्यंत न लागिला नाटी लाइट ଚାର୍ଜ ରେ ओ नाई स्वामी को पुणी पचारे से झियो कुआडे गला स्वामी कह लखण पुओ इस ଆଉ ତୁ ଦେବି କିସ୍ का कि दो देर का किस की दो क्यों हला किस दो हो चुपरा के दे क्यों हला ये आइला दांडा आडू बुझे ए! बारी आडू देखो ना से किन हो छु माम बदमाशी माइला किछि बुझियो खसाना कथा सुखिला नड़िया कता लो बौल सुखिला नड़िया कता ये बिबा हेला केला घइता जे का संगे होइबो कथा तो बारी कानी गंजई गछरे मो बारी कानी छाई तो माई प खाउ न थुलारे मो घरु नेलु दई ओ बारी आड़े टिकिटा कादलो मो बारी आड़े वाली तो घइता खाउ नथिला जे मो घरु नेलु डाली बिलरे पोतले खंडा ए भाईना बिलरे पोतले खंडा कि गीत गाउछु भाकुडा भेंडारे पिठी करी देबी ठंडा ढिंकी साले बसिथिला हे भाईना ढिंकी साले बसिथिला ढिंकी साले बसिकी पाड़कू पाड़िला कुंडा जाक उड़ी गला माठिया मुह तळकु ए भाईना माठिया मुह तळकु नाजना गुनाई रही जळाकु जे सोची गोड़ तळकु ए चिंगुड़ी काटिली शिकारे रखिली बिलेई
ଖାଇଲା ରସ ମୁଁ ଖାଇଲି ତ ବଳ ବୟସ ତ ଘଇତା ଖାଇବ କିସ ଚାଳରେ କୋଚିଲେ ନୁଣା ଏ ଭାଇନା ଚାଳରେ କୋଚିଲେ ନୁଣା ଏ ବାୟା କୁଷ୍ଟିଆର ପକୋଡ଼ା ଗୁଣ ଯେ ଖୁଆଇ ଦିବେ ଗତୁଣା ନାଳେ ନାଳେ ଗଲା ଭାଲୁ ଲ ବଉଳ ନାଳେ ନାଳେ ଗଲା ଭାଲୁ ମର୍ଦରାଜପୁର ଯେବେ ଆସିଲୁ ଲୋ କେତୁଟା ଘଇତା କଲୁ ଲାଗୁଲ ଗୋବରରେ ଦେଲି ଚିତା ଏ ଭାଇନା ଗୋବରରେ ଦେଲି ଚିତା ତୁ ମରିଗଲେ ଯାଆନ୍ତା ଚିତା ମୋ କରନ୍ତି ନୂଆ ଘଇତା ପାହାଡୁ ଖସିଲା ଭାଲୁ ଲ ବଉଳ ପାହାଡୁ ଖସିଲା ଭାଲୁ ଏ ରୋଟରେ ଗଲା ସାପ ଲ ବଉଳ ରୋଟରେ ଗଲା ସାପ ତୁ ମରିଗଲେ ଯାଆନ୍ତା ପାପଲୁ ଆଣନ୍ତି ନୂଆ ମାଇପ ଆରେ ବାୟା ଧନ ଆଲୋ ଆଉ ନା ବୁଆ ହେଲେ ଆଜି ଆଇବ ଆହୁରି ଗାଇବ କିରେ ଟିକେ ରହ ଆଉ ଟିକେ ଗାଇବ ଚଲଉ ଛାଡୁ କିଏ ବା ହାରିବନି ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ ହଁ ଚାଲ ଆଉ ଟିକେ ଦେବା ଏଣେ କଡ଼ାଇଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରହିଲା ତ ସେଇଠି ଭୀମସେନକୁ କହିଲେ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ଶିକାର କରିବାକୁ ଅଶ୍ଳେଷାସୁର ଗୋଡୁଛି ଶିବଙ୍କୁ ହର ପାର୍ବତୀ ଗଙ୍ଗାକୁ ଧରିଣ କୋଳରେ ବସିଛନ୍ତି ମହେଶ୍ୱର ଗହିର ବିଲର ବେତ ଐକିଏ ଗହିର ବିଲର ବେତ ମା ମଙ୍ଗଳାକୁ ମୋ ଦଣ୍ଡବତ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଗୀତ ଯଦି ପକଉ ଭଲ ପଦ ପକଉ ନହେଲେ ଆଉ ବନ୍ଦ କରୁ ହେଲା ତାଙ୍କର ଭୋଜି ଯେମିତି କରିଥିଲେ ସେମିତି କରୁ ଡାଲି କି ମନ୍ଥମ ଦିଆ ଡାଲି ସିନ୍ଦିଆର ପକଉ ହେଲା ଆଳୁ ଭଜା ଭଳିଆ ସେମିତି କରୁ ଏଣେ କଣ ହେଲା ବୁଝିଲୁ କଣ ହେଲା କହୁନୁ କଣ ହେଲା ଏଣେ ଭୀମସେନ ହର ନାମ ଗାଇ ଗାଇ ଗଲା ଗଙ୍ଗାକୁ ଧରିଛନ୍ତି ମସ୍ତକରେ ପାର୍ବତୀ ଅଛନ୍ତି କୋଳରେ କହିବି ଥା ଗାରେ କାଳେ ଭୀମ ପହଞ୍ଚି ବିଶ୍ୱନାଥ ନାମକୁ ତୁଣ୍ଡରେ ସେ ଉଚାରୁଛି ଖଟ ତଳେ ପାଣି ପିଛା ହଇକିଏ ଖଟ ତଳେ ପାଣି ପିଛା କୁଆଡେ ଗଲ ମୋ ମନ ମୋର ଛାଜେ ପଲଙ୍କ ପଡ଼ିଛି ତୁଚ୍ଛା ଭଲ ହେଲା ନା କି ପଦରା ଗାଇଲୁ ଖଟ ତଳେ ପାଣି ପିଛା କୁଆଡେ ଗଲ ମନ ମୁରୁଛା ପଲଙ୍କ ପଡ଼ିଛି ତୁଚ୍ଛା ଏଇ ଜାଗା ତା ତୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ହେଲା ବାପ ଆଜ୍ଞା ଚିଙ୍ଗୁଡି ଚିଲି ଗୋଟେ କରିବା ଚିଙ୍ଗୁଡି ଚିଲି ତାରେ ପିଆଜ ବେଶ ଦଉ ପୁସ୍ତା ଟିକେ ବଦଉ ବୁଝିଲୁ ସବୁ ଡାଲଚିନି ମାନେ ସବୁ ଟିକେ ଦବୁ ତାପରେ ସୁନ୍ଦର କରି କରେ ଆରେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଦେବ ହର ଏ ବିପଦରୁ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କର ହେ କୃପା କର ମହେଶ୍ୱର ଆଉ ଭାଡିରୁ ଖସିଲା ଘଷି ହଇକିଏ ଭାଡିରୁ ଖସିଲା ଘଷି ନାଇଁ କରୁ କରୁ ଗଲ ବିଦେଶୀ ଯେ ଗୋଡ଼ କିଏ ଦେବ ଘଷି ବୋ ପିଲା একদম কিন্তু ଭଲ ପଦର ପକେଇଲା ଭାଡିରୁ ପଡିଲା ଘଷି ନାଇଁ କରୁ କରୁ ଗଲ ବିଦେଶୀ ଗୋଡ଼ କିଏ ଦବ ଘଷି ଏଇଟା ପଦ ନା ଏଇଟା 99,000 ର ପଦ 99,000 ର ପଦ ଭଲ ହେଲା ନା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗାଇଥିଲା 40,000 ର ପଦ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଇଲା 60,000 99 ମନ ଗଲା ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କିଆ ଟେ ପକା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲୁ ଏତର କଟିକି ରେଟ୍ ଅଛି କଟିକି ପନିର ଖୁରୁମା କରିବା ଆମିଷ କରନା ଆରେ ଶିବ ନାମ ଡାକ ଦେଲେ ଏ କଥା ଶଙ୍କର ଦେବ କୈଳାସରେ ଜାଣିଦେଲେ ସେହି ଦୁଲେ ଆଉ ଚଟୁରେ ଭାଜିଲି ବିରି ହଇକିଏ ଚଟୁରେ ଭାଜିଲି ବିରି ଗାୟକ ମାଇପ ସେ ଜମୁତୁରି ଯେ ଗାଁରେ ପଡ଼ିଛି ହୁରି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଭଲ ହେଲାନି ଏଇଟା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କିଆ ହେଲାନି ଏଇଟା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କିରେ ନା ଏଇଟା ଭଲ ହେଲାନି ଏଇଟା 5 ଟଙ୍କା ଗଲେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ନାଇଁ ଆରେ କଣ ଗାଇଲୁ ଚଟୁରେ ଭାଜିଲି ବିରି କାନ ତଳ ଖୋସା ମୁହଁଟା ସିରି ଯେ ନାଚୁଥିବ ଘେରି ସେଇଟା ଦଣ୍ଡ ନାଟ ଏଇଟା ଗାହାଇ ନାଟ ପରା
সেটা দণ্ডাটରେ ঘେରି ମାରିବି ବୋଲିବ ଏଇଟା ଗାଁ କାଟ ପରା ଗାଁ ନାଟ ବୋଲି କି ଗାଣ୍ଡି ପକେଇ ବସି ତମ ବୋଉ ପିଲା ସେମିତି ନା ବାପରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ ଖସୁଥିଲା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ସୁକୁ ନାଉଥିଲା ଏବେ ଯୋଉ କାକର ପଡୁଛି ଏ କାକୁରକୁ ସେଥିରେ ମୁଁ ଦେଲା ଓଦା ଓଦା କାକର କାକର ଲାଗିଲା ବାୟାରେ ଆଜ୍ଞା। ମତେ ହେଲେ କହିଲୁ ରେ ଧନ ଶୁଣେ ଟାଟା ଧ ଧ ଧ ଏଇଟା ନା ତୁ କାଢ ସି जोड़ से जोड़ देला देखी जोड़ से ମାଉତରା କହୁନୁ जोड़ से जोड़ दे कोई ध ध ତ ଏଇଟା କୋଷ୍ଟିଆ କିଅଣ କିଏ ବୁଝିଅ ହଁ 16 କୋଷ୍ଟିଆ ବଦ आ गोट अरे गोटे कोष्ठे जा तो 16 कोष्ठे ता ସମାନେ ବଇଛୁ ତ ବଇଛୁ ଯେ ଠିଆ ତ ଏମିତି ପେଲା ପେଲତେ नो टिर पड़ ପେଲେ ମୁଁ ତ ଛାଡି ଦେଇ ଦିଅ ତୁ କେଣଟା କର ମୁଁ ପେଲେ ତୁ ଧୀର ଅଛି ନା अरे तो ए माउथ बोल कहनु ध ध ध ମାଉ ତୁ ବୋଲି କହିଲେ ପଦ ଛିଡି सुने ए कि मजा आला ମାମୁ ତମେ ମୋ ଆଡେ ନାହିଁ ମୁଁ ତମେ ଦିଅ ନାହିଁ बास मोड़ ମାମୁ ଗାଉ ନା ଆଚାର ଖାଉ ए ngare सुनी करी भीम बाणी देव शंकर देई न पारिबि सिंहरड़ी मोर ସକାଳୁ ବୁଝିଲୁ ଖମ୍ବାଳୁ ପୁରାଣ କୁଆଡେ ଗଲାଣି କିଅଣ ହେଲାଣି ଏ ବୋଧେ ସକାଳୁ ନାଟୁଲା ଭାଙ୍ଗିଦା ଘରକୁ ପଳେଆ ଖାଇବା ଶୋଇ ଆର ଗଲେ 200 କାଟି ଦିଅ ହେ ମୋର କାଟିଦେ ତୁ ନେ ଘାଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟି ଖାଇଦେ କଣ ନା ପଟୁଲା अरे जो खंबाळू करू कमे ଆଉ ବୋଧେ ସକାଳ କହିଲେ ଏମିତି କହୁ ଦେଖ ଖାଉନ ଖମ୍ବାଳୁ କୋଷ୍ଟିଆ କେତେ ରେ ତୁ ଆକା हो जो बोबिला तुन बड़ ताजले काहे बाते तेले हैरान होची କି ମୁଁ ସିନ ହେବା ପିଲା କି ମାଉ ପାଞ୍ଚ ପଚାର ମୁଁ କେ ହେବା ପିଲା ତୁ ସିନ୍ଧେଆ ପିଲା ହଁ एरो रो ହଁ शिव कहि କି ଯା କାଳ ଭାତକୁ ଅଲଡି ଭଜା ତୁ ଖାଇ ଯା କୋଷ୍ଟିଆ ଅଲରେଡି କେତେ କେ ଜାଣିଛୁ ଏବେ ଖସିଗଲାଣି ଖସିଗଲାଣି ଖସି ଯିଅ 80 ଟଙ୍କା ହଁ ରେଟ୍ ପୁରା ଖସିଗଲାଣି अरे काहे दोज रे 30 ଟଙ୍କାରେ ମେତେ शिव ନେବେ कहिले सुन अरे ब्रुक दरो ହଁ सिंहरड़ी देवी तो तेरे तीन थर ମାଇଲାଲ एटा भलो पिलाडा ए भलो पिला এই ପବନ ବୋଲିଆ ମାମା ତମ ପଟିଆ ମାରି ମୁଁ କହୁଛି କଣ୍ଟା ଗଡ ମୁଁ ତ ତମେ ଦିଆ ନିଆ ନାଟକ ଅଛି ମୁଁ କାହାକୁ ଅନୁଛି ଇଏ ଭଲ ନାହିଁ ଇଏ ଭଲ ନାହିଁ ହଁ କଲରା ବେରେ ମିଠା ପଣସ ବେରେ ଚିକଣ ଇଏ ବେଣି ଭଲ ନାହିଁ कलरा पर मिठा ଆଉ हेले कलरा मिठा न ହଁ ତୁମର ଏତାରା ଭାଇ ରେ ତୁ ମୋ ତାର ଭଉଣୀ कोदा ଚୋପାର ଭାଇ ତୁମର एता मेता कहू जो मु बुझी पाने कथा କେତେବେଳେ ମା ମୁଢି ଖଦିରେ ଯାଅନେ କିଛି ଆ ମୋड़ ଦେଇया ए दोने कोन ई धन देखे सुने କାଚ ମେସା ଯୋଗାଡ଼ ଦଉନ କୋଷ୍ଟିଆ 20 ଟଙ୍କା ଦଉଛି କାଚ ମେସା ହବ କି ମାମୁ ଯୋଗାଡ଼ अरे 20 टंगा रे जोगाड़ हो रे भौणी ନହେଲେ ତା ଘଇତା ମିଶେଇ कोन दोनु किछि ସବୁ ଦଉଛି ଏ କହିକି କାଞ୍ଚ ମାଛକୁ ତାକୁ ସୋନୁ ଦଉଛି ଆଉ कोन कोन ସୋଉନ କହୁଛି ଯୋଉ ମୁହଁ ନଗଉ ନାହାନ୍ତି କି सुनो सुनो କୋଷ୍ଟିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ କହୁଛି ସୋଉନ କହୁଛି ଦେଖ सुनो सुनो ହଁ ସିନ୍ଧି ହଉନି ମୋ ପାଟିରେ ସେଇଟା ଦଉଛି କାଶ୍ମୀର ସୋଉନ ଆଉ ଏଡା ଗୋଟେ ବାଙ୍କଡା କାକୁଡି ଗୋଟେ ଦଉଛି ଅଲତା ପତୁଟେ ଦଉଛି ଯୋଡେ କଳା କାଞ୍ଚ ଦଉଛି ଆଉ ଆଉ ତାକୁ କିଅଣ ଦେଇ ଆହୁରି ମାମୁ କହୁଛି କାକୁଡି ବେଶୀ ରେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ସେ ଟାଇମ୍ ରେ 80 टंगा କହୁଛି ସିଧା କାକୁଡି ନେରାଲ ଝିଅ 200 ବାଙ୍କଡା କାକୁଡି ପୂଜା କରେ ମା ବାଙ୍କଡା କହୁଛି ତ ଘଇତାର ଆଇସ କରି आले पूजा हेबा कथा ଏ କାଞ୍ଚ କଡା ଆମେ ଆସିବ ତାଳ ଦଉଛି ବୁଢା ତାଳ ଦଉଛି ପଣସ ଦଉଛି अरे କୋଷ୍ଟିଆ थाळू देले भल दोनु रे ଖଚରା ପଣସ ବଢିଆ ତାଳ ଯୋଡ ତିନଟା ନାହିଁ ବାହୁରି କାଦୁଆ ପଣସ ଦେଉଛି ଖଚରା ପଣସ ବାମ हजारे पण जोड़ देले देन ମୁଁ ଆମ ବାରିରେ ଗଛ ଲଗେଇ ଯାକୁ ଖଜରା ପଣସ हो हो देना दूर अरे शिव कहिले सुन रे दूर अरे मो भीम হ্যাঁ शिव कहिले सुन अरे तू भीम এই तीन थर सिंहराड़ी धरिबु बहन হই तीनटा करू अधिक होइब नाही अधिक होइले पुणी घर रहिब नाही ଏ ଗାଈ କାର ଗୌଡର କୋଗଡର ନଟିଆ ଗୌଡର ମାମୁ ଏଟା ବୁଲି ପଲା ନଟିଆ ଗୋଡ କି ଯଦି ଗାଁ ଥିବ एटा नाही की भल हल ମରିଲାଣି ए थिलागा ନଟିଆ ଗୋଡ ଥିଲା ମରିଗଲାଣି ଆ देख ପାଇଟ तो गालु କୋଷ୍ଟିଆ ଭୂତ ହେଇରେ ବାଡି ବଗେରେ ପକଡଥିଅ बोले आम गाँव रे कहि देला आम गाँ नटिया गोटे अछि तो आम गाँ रे कहि देला ए गाँ में तो थिलागा मर जाई शिव देवता कहले रे भीम